Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo najsočniji kolač na svijetu, a to je trileće, ali ovu verziju ja zovem duleće. Za ovaj savršeni kolač najprije ćemo kalup premazati puterom. Nakon što ga namastite možete ga posuti i sa malo brašna. Kada smo pripremili kalup, sada idemo na pripremu kolača. U jednu zdjelu izlupajte najprije 3 jajeta. Dodajte i 6 kašika šećera, a onda mutite dok vam ne postane pjenasto. Zatim dodati 100 ml mlijeka, a onda i 50 ml ulja, pa ponovo sve sjediniti. Vrijeme je za suhe sastojke, pa prvo dodajemo 8 punih kašika brašna, zatim jednu kesicu praška za pecivo i jednu kesicu vanilin šećera. Sve to mutimo da dobijemo ujednačenu smjesu. Smjes usipati u onaj podmazani kalup, a zatim biskvit peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 170 stepeni oko 20 minuta. Uvijek provjerite čačkalicom da li vam je biskvit pečen. Za pripremu šlaga u zdjelu stavljamo 100 ml slatkog vrhnja i 3 kašike šećera u prahu. I sve to mutimo dok ne dobijemo onaj čvrsti šlag. Volim da znam odakle me gledate, pa mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. Kada vam je biskvit pečen, prohladite ga malo i onda ga prebacite na neku podlogu ili tanjir. Sad je naravno potrebno ovaj divni biskvit natopiti, pa ćemo sastaviti 230 ml mlijeka i 100 ml slatkog vrhnja. A zatim zaliti biskvit. Vi ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. Nakon što prelijemo biskvit, premazati ga šlagom. Sada pripremamo karamelu. 3-4 kašike karamela glazure, razrijediti sa malo vode. Vodite računa da vodu dodajete postepeno kako bi dobili karamelu željene gustine. A onda pripremljenu karamelu sipati preko šlaga i rasporediti ravnomjerno. Linije ću praviti sa toppingom od bijele čokolade. Vi možete istopiti bijelu čokoladu sa malo ulja pa pokušati napraviti linije. A šaru sam napravila čačkalicom. Sad smo pri kraju, još je potrebno dodati sjeckane pistacije ili orahe, ovisi šta volite i naravno uživajte. Hvala na gledanju, nadam se da ste uživali i veliki pozdrav!